वेलकम टू आदित्य एकेडमी। जय जगन्नाथ। तो आज आम गोटे नुआ सेशन मु स्टार्ट करुच्छे। तो ये जो क्लास मु तुमको प्रोवाइड करी एटा हूँ ओपीएससी रो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रो जोटा कि तुम जीएस पार्ट रो पॉलिट रो क्लास को मु स्टार्ट करी। तो आज हूँ क्लास वन। तो टोटली ओपीएससी रो पैटर्न मुताबिक दिया जीवो पूरा डेप्थ लेवल सहित कहीं तुम जानी लास्ट ईयर केते डेप्थली क्वेश्चन आसुछि आउ जतबेले कंपटीशन हाई रुहे सेतबेले डेफिनेटली टॉप लेवल क्वेश्चन आसे। टॉप लेवल क्वेश्चन हम सेतिबेले करि परिबो जतबेले हमरो थियोरेटिकली स्ट्रांग थिबो। तो तुमनकर मु टोटली 10टा क्लास नेबी जोटा कि यूट्यूब रे फ्री सेटा रहिबो जोटा कि एएस रो क्लास रो जीएस रो पॉलिट रहिबो जो कंप्लीटली थियोरी मु पढ़ेबी। आफ्टर थियोरी परे मु तुमन पई एमसीक्यू बा प्रैक्टिस जो क्वेश्चन अछि पॉलिटी सेटा मध्ये स्टार्ट करिवि। ओके। तो आज हूँ क्लास नंबर वन जोटा कि तुम स्टार्ट करी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो छोट इनफॉरमेशन। तो पर्टिकुलर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएस रो गोटे नुआ बैच आम लॉन्च होइछि। 2 वर्ष वैलिडिटी एथिबे रखा होइछि। पैटर्न बेले बेले चेंज हो जाए एग्जाम एक्सटेंड हो जाए से 2 वर्ष किछु ओनली 999 जोथरे कंप्लीटली नुआ पैटर्न में क्वेश्चन दिया जीवो। समस्त टेस्ट सीरीज रहइबो जो एसए पेपर तुम जो रहिला इंग्लिश पेपर रहिला ओडिया पेपर रहिला जीएस रहिला मैथ रीजनिंग एवरीथिंग इथे तुमको अवेलेबल करा जिवो। तो स्टार्ट करियो। आज तुम जो क्लास जोटा कि आम कहूचे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा पॉलिटी क्लास नंबर वन गोटे छोट रिक्वेस्ट रहिबो आफ्टर क्लास पर तुम रेस्पॉन्ड ही मते कहबो जे एक्चुअली क्लास को मु कंटिन्यू करिवि कि नहीं। किंतु मन रख जोटा कि पॉलिटी जो क्लासटा कंप्लीटली ए रु जेड पर्यंत जहाँ भी अच्छे यूट्यूब रे फ्री क्लास रे मु प्रोवाइड करी। ओके। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि फर्स्ट क्लास जे एक्चुअली मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहले कौन बुझिबा जे भारत संविधान गठन केमती है। तु जानिछ बर्तमान ओडिया लैंग्वेज रे मध्ये क्वेश्चन आसुछि तुमको बाय लैंग्वेज रे मध्ये तुमको क्लास प्रोवाइड मध्ये करा जिवो। एप्लीकेशन रे मध्ये तुमको सेही भली बाय लैंग्वेज रे मध्ये नोट प्रोवाइड करा जिवो। जे द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सब प्रथमे किए आनिथिले ना एमएन रॉय आनिथिले। जे प्रथम थर पे संविधान सभार साधारण धारणा किया थिला ना एमएन रांक द्वारा उपस्थापन करा जायतिला। परवर्ती अवस्था रे 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस फास्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड करथिला का विषय ना हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय बा कॉन्स्टिट्यूशन पई डिमांड करा जायतिला। तो इंपोर्टेंट होची कि से ना फास्ट आइडिया किया आनथिले ना एमएन किया आनथिले ना राय आनथिले। तो तापर देखिए कंपोजिशन मन को जो कंपोजिशन जो सेक्शन टा अच्छी परिषद जो गठन अच्छी एटा बहुत थर ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम रे पचारछे 2 to 3 टाइम्स। तो सेथिपई बहुत चांस था ए टॉपिक को नेकरी एएसओ रे क्वेश्चन आसिया पई। देखो मन को इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड माने एटा केबे गठन कराइथिला 1946 रा को गठन कराइथिला। और टोटल स्ट्रेंथ केते थिला बहुत थर क्वेश्चन आसी 389 होच तार टोटल स्ट्रेंथ। तार तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमर अछि तार टोटल स्ट्रेंथ थिला केते 389 थिला। ए जो 389 थिला आको हम दुईटी पार्ट रे डिवाइड करथिले। गोटे थिला ब्रिटिश इंडिया आ गोटे थिला प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया रे के जन रहउथिले ना 296 जन रहउथिले ब्रिटिश इंडिया आउ 93 रहउथिले किसे ना प्रिंसली स्टेट। तो ए हारे मन को डिवाइड करा दिला। तो एमान को पर्टिकुलर गोटे कम्युनिटी रे माने बिलोंग करथिले जोटा कि मुस्लिम सिख आउ जनरल ए कैटेगरी माने बिलोंग करथिले जे कि तुमनकर ब्रिटिश इंडिया अंडर जो मान रहउथिले। तो जनरल अंडर रे साधारणतः हिंदू माने आसुथिले तो अदर माने एथि ही आसुथिले। तो मुस्लिम सिख और जनरल तो ये कैटेगरी डिवाइड करला। मन भीतर क्वेश्चन आसुथिबो जे ए जो 296 जो मेंबर अछंती एमान को असेंबली थ्रू रे अणा जाउथला प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। रे वोटिंग थ्रू रे को अणा जाउथला बा एमान को रिप्रेजेंट करा जाउथला। बस हमको एतिक जिंस मन रखियार अछि जो टोटल स्ट्रेंथ अछि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो 389 जो मेंबर अछंती तांको भीतर 296 होचंती ब्रिटिश इंडिया जे कि प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली रो आछंती पर्टिकुलर मुस्लिम सिख और जनरल कैटेगरी। और 93 हेले किसे ना तुमनकर प्रिंसली स्टेट जो माने गणजात राजा माने को जहा को में प्रिंसली स्टेट बिल जो कहूची से सब जोटा मु तुमको जति भी इंग्लिश रे कहली ताको में मध्ये ओडिया रे हमें डिवाइड करिछे। जेमति कि विधान सभा रो मोट शक्ति थिला 389 थिला। ब्रिटिश भारत पई 296 शासन आउ होला गणजात राजा मान पई 93 शासन थिला बा जोटा हमें ओडिया रे को लिखा जाउछे। तो प्रत्येक रो इंग्लिश और ओडिया उभय नोट तुमन पई रहिबो। तो इथरे किछि एडिशनल पॉइंट रहउछि
ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ ହେଲା ମେମ୍ବର କେତେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ, ଏଟା ଓଏସ୍ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ସାରିଛି। ତ 9 ଡିସେମ୍ବର 1946 ରେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ମିଟିଂ କୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲା। ବହୁତ ଥର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ନା 211 ଜଣ ମେମ୍ବର ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମିଟିଂ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂର କେହି ଜଣେ ଆଜ ଏ ହେଡ୍ ହିସାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ହେଡ୍ ଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଡକ୍ଟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଯେ କି ଆଜ ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଜ ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ 9 ଡିସେମ୍ବର ଠିକ 11 ଡିସେମ୍ବରରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି। ପ୍ରଥମେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କିଏ ସେ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିସାବରେ କିଏ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ଖାଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏଚଏସି ମୁଖାର୍ଜୀ, ଭି.ଟି. କ୍ରିଷ୍ଣାମାର୍ଜୀ। ତ ମନେ ରଖିବ এই ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ କି ତୁମର ଆମ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ହେଲା, ମିଟିଂରେ କେତେ ଜଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଏଚଏସି ମୁଖାର୍ଜୀ, ଭି.ଟି. କ୍ରିଷ୍ଣାମାର୍ଜୀ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପିଲେ, ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା, ହଁ, ଆଜି ଆଡଭାଇଜରୀ ସେ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ, କାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଡଭାଇଜରୀ ହିସାବରେ ରଖିଥିଲେ, ସାର୍ ବିଏନ୍ ରାଓ। ବିଏନ୍ ରାଓ କଣ ଥିଲେ, ଆଜି ଆଡଭାଇଜରୀ ହିସାବରେ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆଜି ଆଡଭାଇଜରୀ ହିସାବରେ କିଏ ଥିଲେ। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଥର ଓପିଏସସି ଓଏସ୍ ଆଉ ଅଦର ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କରେ ପଚାରିଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କେତେ, ଏଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ କଲେ ମନେ ରଖ, ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 296 ମେମ୍ବର ଥିଲେ କଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ। ତ ଏ ଯୋଉ 296 ମେମ୍ବର ଙ୍କ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଏଟା 2025 ମସିହାର ଓପିଏସସି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଯୋଉ 296 ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଏଟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 1946 ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ 296 ରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇଏନସି ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଇଏନସି କେତେଟା ଭୋଟ ଜିତିଥିଲା ବା ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା, 108ଟି। ମୁସଲିମ ଲିଗ କେତେଟା ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା ନା 73ଟା। ଆଉ ଅଦର କେତେଟା ଜିତିଥିଲେ ନା 15ଟା ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଆମର କେତେଟା ହଉଛି, ହଁ, 946 ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର 1946 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଯେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଜିତିଥିଲେ। ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା କେବେ ନା ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 1946 ରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ତୁମର ଯୋଉ 296 ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଇଏନସି ରେ କେତେ ଜଣ ଜିତିଥିଲେ ନା 208 ଜଣ। ଆଇଏନସି ହେଲା କଣ 208, ଆଉ ତୁମର ମୁସଲିମ ଲିଗରୁ 73। ମୁସଲିମ ଲିଗରୁ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ 73, ଆଉ ଅଦର ହଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ନା 15 ଜଣ। ଯୋଉଟା କି ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଏଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି এই ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ। ମନେ ରଖିଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା 1946 ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ। এই যে অবজেক্টিভ রিজল্ୟୁସନଟା କେବେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କେବେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 22 1947 ମସିହାରେ। ଜାନୁଆରୀ 22 1947 ମସିହାରେ এটা ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କିଏ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ এই ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କେବେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା, এটা ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆଣିଥିଲେ କିଏ ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଡିସେମ୍ବର 13 1946। ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେବେ
ନା ଜାନୁଆରୀ 22 1947 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ବା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ବୋଲି ଆମେ କହିଛେ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି ନା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକୁ ପଢିବା ପୁରା ଡିପଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମେକିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟା କି ମେକିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ MNA ରାଓ ଯେ କି ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା କମ୍ପୋଜିସନ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କମ୍ପୋଜିସନ କାଉନସିଲ ବା ପରିଷଦର ଗଠନ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ ଥିଲା 389 ଥିଲା ଯୋଉଥିରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କେତେ ଥିଲେ କୋଉ କୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ସେମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏ ମିଟିଂ ରେ କେତେ ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଏ ସେ ଆଜ ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଆଜ ଏ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟେଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ 296 ଯୋଉ ମାନେ ଥିଲେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା इंडियन नेशनल कांग्रेस केते सीट जितला मुस्लिम लीग केते सीट जितला ए समस्त पॉइंट आमे आज डिस्कशन कले। तो बस खाली मोर लास्टली समस्त गोटे क्वेश्चन जदि ए क्लास तुमको सेतिकी इफेक्टिव लागुचे देन यस बेली कहो कहीं ना ए क्लास को मु यूट्यूब रे कंटिन्यू करिवि पर्टिकुलर ए पॉलिटर क्लास कहीं ना जोड़ा कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू रे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं ना आमे गोटे सीक्वेंस थ्रू रे जावा दरकार आ विथ प्रॉपर नोट सहित प्रॉपर टू द पॉइंट सहित ताहले गोटे पिला भल स्कोर करि परिबो। आ लास्टली कहबि जदि चैनल नुआ अछि डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिवो प्ले स्टोर को जो डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन जो थ्रू रे तमे जॉइन करि परिबो हमर लेटेस्ट एएसओ बैच जोटा कि 2026 रो। तो थैंक यू स्टूडेंट तो डिपेंड करे तुमनकर मेसेज तुमनकर कमेंट को सेकंड क्लास को नेखिरी काहे कि मु भाबी छी पर वीक रे 3 to 4 क्लास आनिबी पॉलिट को ने टोटल 10टा क्लास रे एटा को मु कंप्लीट करबी। तो थैंक यू स्टूडेंट जय जगन्नाथ।